এটা ইনবক্স କରିବା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଦେଖିଆ এটা পুরা ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ନା ଗୀତ ପକେଇଦେବ ଏମିତି କାଟିଦେବି ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିବା ନାଗି 2 ଘଣ୍ଟା ନେଇଯିବ। ଆରେ ପୁରା ଇଏ କରି ଖୋଲୁଛେ ନା सेकंड तो रेडी हो गया ହେଇଯିବ तो स्पीड कर दबा ये गीत पकईदेव है ଚାରିଟା ସୁନ୍ଦର पाट 5000 टंकिया पाट 4 5 6 ब्लैक टेस्ट मुझे ये ब्लैक ଦେଖୁଛି ब्लैक टेबा कौ कलर में बड़ा स्मूथ 5000 टका क्वालिटी आम जो से केते मोटा मोटा ये पतला पैसा सब पैसा खेल ओके खोलो ଭଲ ହେଇଛି आंचल खोलो ब्लाउज पीस आंचल बढ़िया देखा बढ़िया देखा ଭଲ ଲାଗୁଛି हाँ